हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज आम डिस्कसन करने जाऊे ओडिया पेडागोजी लास्ट पेडागोजी यूनिट 3 जहाँकि भाषा शिक्षण मूल्यांकन ठीक अच्छे तार आज आम बहुत सारा क्वेश्चन करवा ता पूर्व आम गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जदि आप प्रथम थर आम चैनल को विजिट कर ठीक अच्छे सांगसाथी मान सहित शेयर कर दिंतु ठीक अच्छे आज आम समस्त प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो आशा करे आपण कौन भी वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखा ठीक अच्छे केउटी वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर अंतर्गत नुहे तो जो वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव जोटा कि प्रश्न रे उत्तर एकदम निर्दिष्ट एवं सीमित थाए मात्र जो कहले कि क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रे पिला मानकु निज भाषा रे एक रु दुईटी वाक्य रे लिखिबा को पड़े तेणु यह वस्तुनिष्ठ अंतर्गत जीव नहीं ना बाकी जो कहला कि मेलक प्रश्न केवल गाँ टाणी मैच करी उत्तर बाछिब तो संपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीव पिला माने सत्यासत्य हाँ कि ना तो सेटा भी वस्तुनिष्ठ हम शून्य स्थान पूरण केवल निर्दिष्ट उत्तर लिखा पड़ो तो यहाँ भी वस्तुनिष्ठ हम तो बुझिपार क्षुद्र उत्तरमूलक इज द राइट आंसर ठीक अच्छे सूर्यंकर तीनोटी प्रतिशब्द लिखि वाक्य व्यवहार कर यह केउं प्रकार प्रश्न पिला माने एटा बारंबार परीक्षा आसुवा अविकल प्रश्न पिला माने प्रीवियस क्वेश्चन आसुवा यूनिट रो समस्त क्वेश्चन एवं उत्तर को आम आज एनालिसिस करबा ठीक अच्छे तो एठारे पिला केवल गोटे शब्द लिखिब नहीं पिला माने बरम तीनोटी प्रतिशब्द लिखिबा सहित तीनोटी वाक्य मध्य गठन करिवो एथिबई ताकू बहुत सारा लिखा पड़ो पिला माने जहाँकि क्षुद्र बा संक्षिप्त उत्तरम प्रश्न गोटे लक्ष्य पिला माने जस्ट अल्पटी लिखिदेव जो पुनः सज्जीकरण कहले कौन ए उल्टा पल्टा शब्द थी वाक्य सजाई लिखा पड़ो तो यहाँ कुछ संपर्क ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक कहले कौन गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए तो सत्याहत कहले कौन हाँ कि ना कहते आउटे पूर्व पिला माने तो यहाँ गोटे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न पिला माने हम ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 3 नंबर को शिक्षा व्यवस्थार परिचालित धारा रे मूल्यांकन गैस प्रकार होता है तो मूल्यांकन विद्यालय स्तर रे दी भारी व्यक्त पिला माने तो गोटे हूँ फॉर्मेटिव आउ गोटे हूँ समेटिव तो जो निरंतर व्यापक मूल्यांकन अधीन आम मुख्यतः दुईटी प्रकार मूल्यांकन करता गोटे गठनमूलक आ गोटे सामग्रिक पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मूल्यांकन क्षेत्र में पर्यवेक्षणटी निम्नोक्त केउटी उपरे आधारित अटे तो पर्यवेक्षण बेले शिक्षक पिलार आचरण कथबार्ता कार्यकलाप को देखि शुणी आकलन करी जहाँ मौखिक एवं प्रैक्टिकल धारा सहित अधिक मेल खाई पिला माने लिखन तो हेनी ना कारण पर्यवेक्षण में पिला किसी लिखा दि जाए ना साक्षात्कार प्रश्न उत्तर चले किंतु पर्यवेक्षण में साधारणतः श्रेणी कार्य बेले ही पिला माने ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे मौखिक पिला माने ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 5 नंबर को केउटी सामग्रिक मूल्यांकन अटे समेटिव असेसमेंट तो जोटा पिला माने ज्ञानात्मक कि अभिव्यक्तिमूलक कि बोधात्मक गोटे उद्देश्य हूँ कौन पाठ्यक्रम शेष में सामग्रिक परीक्षा माध्यम जांच कराई पिला माने किंतु तार जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट तार जो प्रवणता परीक्षा तो प्रवणता परीक्षा कौन जोटी गोटे पिलार भविष्य कौशल बा दक्षता जानापी जहाँकि सामग्रिक बा वार्षिक परीक्षार मुख्य उद्देश्य नुहे पिला माने ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा कौटी 6 नंबर तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु पिला माने आशा करे वीडियो टार्गेट एम लाइक एम 100 ठीक अच्छे दुईटी स्तंभ बा विभाग रे दिया जाइथिबा शब्दपुंज मध्य रे संपर्क स्थापना करने को निर्देश दिया जाइथिबा प्रश्नटी निम्नोक्त मध्यरु केउं विभाग रे अंतर्भुक्त अटे तो क और ख मध्य संपर्क जोड़िया प्रश्न कौन कहते मेलक प्रश्न कहते पिला माने ठीक अच्छे मैचिंग टाइप प्रश्न यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
सत्यायित कहले ठीक कि भूल, दृष्टांत कहले कौन, उदाहरण देखी से अनुसार उत्तर लिखा, वर्गीकरण कहले कौन, अलग शब्द बाछिक लिखा पे ग्रुपिंग कर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट जा 7 नंबर को। जलर 3टी प्रतिशब्द देखी वाक्य व्यवहार कर, या क्यों प्रकार प्रश्न अंतर्भुक्त जीव। जितेबाला गोटे पिला निजर मनर भाव बा अभिव्यक्ति को व्यवहार करी निज इच्छा अनुसार वाक्य गठन कर कौन कह अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न बोली कह पाने। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों उक्ति एक उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण रूपे ग्राह्य अटे। तो जो उत्तम प्रश्नपत्र गोटे भल प्रश्नपत्र सब बड़े व्यापक देखा दरकार, गोटे संतुलित हवा दरकार, गोटे निर्दिष्ट हवा दरकार, द्वंद्वहीन हवा दरकार, जहाद्वारा सठिक मूल्यांकन करा पाने। ठीक अच्छे, ताहले बुझिपार गोटे भल प्रश्नपत्र सब बड़े कौन कौन हवा दरकार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुझिपार। नेक्स्ट जीवा कोठी की 9 नंबर देखिबा कौन देछि। निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िक मध्यरु केउंटी बोधात्मक प्रश्न अटे। बोध पिला माने बोध ज्ञान बा अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं प्रश्न उत्तर देवाई पिला मानक जदि विषय वस्तु भल से बुझीबे तो कारण दर्शाई पारिबे, तो सहीटा ही बोधात्मक प्रश्न बोली कह। ताले वृक्ष आमर कहीं दरकार, तो कहीं लगे प्रश्न पिला आसला, तो यहाँ ही पिला बोधात्मक मूलक प्रश्न अटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना। ऑप्शन ए बी सी 3टा भी कौन कौन से हेनी पे, कारण सबू केवल मन रखा देखा कहवा ज्ञानात्मक स्मृति आधारित प्रश्न पिला मैंने, तो ये सब कौन हम ना। नेक्स्ट जी 10 नंबर को। बहुभाषी शिक्षादान शिक्षार्थी भाषागत समस्या दूर करने केउंटी उचित पदक्षेप अटे। तो से जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बेस्ड पिला माने रही, जोटी पिला माने मातृभाषा बा घरर भाषा को सम्मान देले से सहजरे शिक्षण प्रक्रिया सहित जड़ित हो पारे पिला माने। तो केवल मानक बा स्टैंडर्ड बहीपत्र भाषा उपरे जोर देले आदिवासी बा अन्य भाषाभाषी पिला माने पाठ पढ़ा छाड़ी पारिबे पिला माने। तेणु ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुझिपार। 11 नंबर को जीवा देखा कौन देछि। केउंटी निरंतर मूल्यांकन सहित संपर्कित अटे। तो जो निरंतर बा कंटिन्यूअस अर्थ हूँ कौन गोटे धारावाहिक बा रेगुलर, जोटी परीक्षा शिक्षण प्रक्रिया तो सब चलता है पिला माने। तो यहाँ गोटे कृति परीक्षण हो कि वार्षिक परीक्षा हो गोटे प्रवीणता परीक्षण हो, एगुड़ी गोटे निर्दिष्ट समय अवधि पर शेष करा पिला माने सब तो हुए न था, किंतु धारावाहिक परीक्षा जोटा रहा तो पिला माने सेटा ही पिला माने कंटिन्यूअस जिनस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 12 नंबर को देखिबा कौन देछि। जड़े शिक्षक साहित्य 50 नंबर पर एक प्रश्नपत्र प्रस्तुत करी 6ठ श्रेणी परीक्षा कले। से प्रश्न को सही शिक्षा वर्षर विभिन्न समय परीक्षा करी देखिले जे पिला मानकर लब्धांक प्राय तारतम्य देखा जाउ नाही। यह सही प्रश्नर केउ वैशिष्ट्य को सूचौचे पिला माने। बढ़िया प्रश्न पचारला। जितेबाला गोटे प्रश्नपत्र को भिन्न भिन्न समय बा भिन्न भिन्न परिस्थिति परीक्षा कले तार सामान रिजल्ट आसता है पिला कौन कह रिलायबिलिटी बा विश्वासीनता बोली कह पिला माने। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वस्तुनिष्ठता कहले कौन परीक्षक बदल भी नंबर सामान रहे पिला माने। वैधता जो उद्देश्य परीक्षा प्रस्तुति कराई पूर्ण कर पिला माने। ठीक अच्छे, उपयोगिता तो उपयोगिता अनुଯାयी कराई। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखिए कौन देछि। वायुर 5टी प्रतिशब्द लिखा कहगला। यह निम्नोक्त मध्यरु केउं प्रकार प्रश्नर अंतर्गत अटे। तो जितेबाला पिला मानक केवल 5टी निर्दिष्ट नाम लिखा पड़ो, से निज मनरू वर्णित करा पड़ो ना, तेणु यह उत्तर सीमित और निर्दिष्ट पिला माने। तो जितेबाला केवल 5टी प्रश्न पसंद लगी तो वाक्य गठन भी ना, तेणु यह एकदम निर्दिष्ट हेले निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न जी पिला माने। निर्वाचन होते कौन होता कौन से ऑप्शन दि जाए नथिले बाछि व्यवहार कर पिला माने। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्यांकन भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न होता है।
କେଉଁଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ? ତ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 10ରୁ 8 ନମ୍ବର ଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ 7 ଦେଇ ବା 6 ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲା କି ଉତ୍ତରର ଦୀର୍ଘତା କିମ୍ବା ତାରତମ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା ବଦଳିବାର ମୁଖ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠିକି 15 ନମ୍ବର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯିବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଅଯଥା ବଗଡ଼ାମ୍ବର କରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ସକାରାତ୍ମକ ନିୟମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କର ମତାମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖୁ ସମାନ ନମ୍ବର ରହିବ। ତେଣୁ ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 16 ନମ୍ବର। ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ବା କେବଳ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନରୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କେତେ ନମ୍ବର କି କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସା ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟା ସୁଷମ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବରକୁ। କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନା ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୌଖିକ ଧାରା ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଭାବ ବିନିମୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁଠିକି 18 ନମ୍ବରକୁ। ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଯଦି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ବା ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ତା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ବାକି ଯେଉଁ କହିଲା କି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖିବା, କି ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, କି ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଅକ୍ଷର ଲିଖନର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ନ ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ସରିଲା ପରେ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବା ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଲାର ବର୍ଷ ସାରାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯାହାକି କୌଣସି କୋର୍ସର ଶେଷରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ସେ ଦକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ନମ୍ବର। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ବୃତ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଯେମିତିକି ବୁଡ଼ାଳି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଭିମୁକ୍ତିମୂଳକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଠି ନିଜର ମନରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ଲେଖିବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଚୟନମୂଳକ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ତାକୁ ବାଛି ଗୋଟେ କରିଦେବ ଆଉ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ?
तो क्लासरूम रे पाठ्यक्रम पढ़ा सरिबा परे पिलाटी केते सफल पाइला बा केते उपलब्धि कला ताहा मापिया पे आमे गोटे टेस्ट करे ता ना होची कोन अचीवमेंट टेस्ट जाके ओडिया रे कोन कहती उपलब्धि परीक्षण पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 22 ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलेवा को कुहा जाइथिबा प्रश्नटी केउ प्रकार प्रश्न अटे तो दिया जाइथिबा अनेक शब्द गुड़िक भितर पिलाटी केवल ठीक शब्द को चयन करी गोल बुलेले तो कौन कहुछि गोटे उत्तर मनोनयन पूर्वक प्रश्न बोली कहुछि पिला माने वर्गीकरण कहले कौन ग्रुप रो अलगा बाहर करबा जाति देखिकी क्षुद्र उत्तम कहले कौन एथरे कौन से लिखिबा पड़े नाही पर छोट छोट प्रश्न लिखि आंसर किए पड़े तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मौखिक साक्षात्कार केउं प्रकार परीक्षण अटे साक्षात्कार इंटरव्यू बेले गोटे पिलार केवल गोटे दक्षता देखा जाए पिला माने बरम तार कहवा शैली ज्ञानर व्यक्तित्व तार समस्त जिनस को पिला गुणर समन्वय देखा जाए पिला माने तो जो कहला कि यह केवल कौन पोर्टफोलियो बा कौन एकक पाठ्यक्रम उपलब्धि मापिया पिला माने उद्दिष्ट सरल परीक्षा नुहे तेणु एटा गोटे समन्वय परीक्षा पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट ये टॉपिक रो किछटा एडिशनल क्वेश्चन की जीवा तो यार ऑफिशियल पीडीएफ आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रे मध्ये मिली जीवो आपण डिस्क्रिप्शन थे लिंक रु जॉइन करि पारंती आम व्हाट्सएप चैनल मध्ये जॉइन कर देबे ठीक अछि जय जगन्नाथ शिक्षादान रो शेष सोपानटी कोन अटे तो शिक्षादान योजना रो शेष पर्याय होची कोन पिलाटी केते दूर ताको बुझिला ताको जांच करिवो ताको मूल्यांकन करिवो प्रथम सोपान कोन उपक्रम तापर उपस्थापन द्वितीय सोपान शेष पिला माने मूल्यांकन तो शेष सोपान की मूल्यांकन पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मूल्यांकन प्रधान लक्ष्य कौन तो मूल्यांकन मुख्य काम होची कौन पिलाटी कार्यक्रम माध्यम रे केते पाठ शिखि पारला तो जानिबो तो शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि जानिबा पे पिला माने करा दैथे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 3 नंबर को परीक्षण मौखिक धारारू शिक्षार्थीर केउं दक्षता सहजरे परीक्षा करी हुए जो मौखिक परीक्षा दे पिला माने तो शिक्षक द्वारा प्रश्न शुणती तो श्रवण है निज पार्टी रे उत्तर कहब तो कथन है तो कथन और श्रवण ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर शिक्षार्थी को गोटे गीत बोलने को कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए तो जिते गोटे शिक्षक गीत गाइबा बा बोलिबा पई कहिबे निज पार्टी रे कहि प्रकाश करिवे तेणु यह गोटे कौन कथन दक्षता अटे पिला माने द स्पीकिंग स्किल अटे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 5 नंबर शिक्षार्थी गोटे अनुचित पढ़ा को कहले क्यों दक्षता जानिबे पढ़िबा पठन पिला माने ठीक अछि लास्ट से देखिबो प्रतिटी क्वेश्चन सहज हो कष्ट हो सब क्वेश्चन आमे करबा हला आगु पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पिला माने अछि स्किप न करी लास्ट जाए देख शिक्षक हस्ताक्षर लिखे कहले गोटे कौन लिखन दक्षता पिला माने तो गठनमूलक परीक्षा शिक्षार्थी क्यों उपलब्धि जानी हुए कोईटा कौन हम तो गठनमूलक फॉर्मेटिव परीक्षा गोटे शिक्षण प्रक्रिया चलुला बेले कर जहाद्वारा गोटे पिलाटी शिक्षण अग्रगति बा जेमती शिखुची ताहा जानी होता पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सॉरी बी इज द राइट आंसर मातृभाषा शिक्षण शिक्षार्थीर क्यों गुणर विकास हुए नहीं तार व्यक्तित्व भाव बढ़ी थाए भाषार नियम को मानिबा भी होता है एवं तथ्य को मन रखा होता है किंतु हिसाब पत्र करवा गोटे गणित शिक्षार काम पहले मैंने मातृभाषा तो नुह ना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 9 नंबर मूल्यांकन शिक्षार्थीर क्यों उद्देश्य आधारित होगा उचित तो मूल्यांकन गोटे श्रेणी गृहर मूल्यांकन सब गोटे निर्दिष्ट करिकुलम बा सिलेबस वाइज हवा दरकार गोटे पाठ्यक्रम आधारित हवा दरकार जोटा कि पाठ्यक्रम उद्देश्य को आधार कर दरकार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्यों जातीय पाठ्यक्रम आधार रे आमर पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करा जाउची एनसीएफ 2005 जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 11 नंबर को मूल्यांकन शिक्षक निजर कौन आकलन करिपारंती गोटे मूल्यांकन एक्चुअली शिक्षक सफलता
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଫଳତାଟା ଭଲ ହେବ। 12 ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିପରି ସତର୍କତା ହେବା? ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣର ମୌଖିକ ଉପରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିଖନ ଅପେକ୍ଷା ମୌଖିକ ଉପରେ ଅଧିକ ସମାନ ସ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ 50-50 ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଏନି, ଯଦିଓ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଦୀର୍ଘମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କାରଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପରି ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଟେଲିଭିଜନରେ ପରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ତ ଏହା କୌଣସି ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ତ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବା ଏକକ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ଦକ୍ଷ ହେଲା ତା ଜାଣି ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପିଲାଟି ଚାପରେ ରହିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ କରି ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର ଭୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ତାର କମିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 18କୁ। ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳସ୍ରୋତକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖ। ଏହା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝେଇ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବାକ୍ୟ 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା? ତ ମେଳକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅବବୋଧନ କରୁଥିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ସଠିକ୍ ମେଳକ ବା ଯୋଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର, ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତି ବା ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିକି ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଗୋଟେ ଅର୍ଡର 1 ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଅଡ୍ 1 ଆଉଟ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ଧନ ଶବ୍ଦରୁ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇଲେ ଯେମିତି ଧନୀ ହୁଏ, ସେହିପରି ଗୁଣ ଶବ୍ଦରେ ଇନ୍ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଦେଖିକି ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଧନର ଧନୀ, ସେମିତି ସମାନ ନିୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ଏକୁ ଆନାଲୋଜିକାଲ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ତ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପିଲାମାନେ। ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଏ, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 ନମ୍ବରକୁ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମତକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ତ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ବାପା ମା' ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ବା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବା ପରିପୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ठीक अच्छे भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु पलैबा एडिशनल प्रश्न 2 बहुत सारा प्रश्न पे अच्छे जमा भी स्किप न करी लास्ट जाए देखूँ ठीक अच्छे आम सहित जोड़ी रुहतु बट प्रथम लाइक शेयर सब्सक्राइब पे कर दिंतु बहुत बहुत धन्यवाद। केउटी मूल्यांकन उद्देश्य अटे तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे मूल्यांकन उद्देश्य होची पिलाटी शिक्षण विषय रे निरंतर तथ्य रखिबा केवल रैंकिंग करिबा बा डरेबा नुहे पिला माने तो पिलाटी केते जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह करी ताको विश्लेषण करिबा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 2 नंबर को मूल्यांकन टी केउ शब्द सहित जड़ित नुहे मूल्यांकन सब बड़े निरपेक्ष बा समान हवा उचित एथिरे कोनोसी पक्षपातिता बा पातर अंतर रहिबा उचित नुहे पिला माने तो पारदर्शिता हवा दरकार उपलब्धिता हवा दरकार प्रतिकारात्मक हवा दरकार किंतु पातर अंतर हवनी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन सहित संपर्क रखी केउ उक्ति ठीक अटे पिला माने तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा ठारू अलग नुहे पिला माने तेणु ताहा गोटे अविच्छेद्य अंग पिला माने तो मूल्यांकन शिक्षण एक अंश विशेष अटे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर केउटी शिक्षा व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता अटे तो शिक्षा व्यवस्था रे प्रत्येक शिक्षार्थीर प्रगति जानिबा पई समस्तकर मूल्यांकन हवा अत्यंत जरूरी पिला माने जदि गोटे प्रत्येक पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करा जिवो तार शिक्षा व्यवस्था ही गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता बढ़ी परियो पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर पिला माने। मूल्यांकन रे कोन करा दै थाए एवं केउटी ठीक एक्चुअली मूल्यांकन द्वारा गोटे वैज्ञानिक आ निर्भरयोग्य पद्धति पिलामानंकर प्रकृत योग्यता को मपा जाई थाए तो पिलामानंकर दक्षता एक निर्भरयोग्य विधेयमान परिमापक द्वारा धार्य कराई थे पिलामान ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 6 नंबर केउटी शिक्षा व्यवस्था एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता अटे तो प्रत्येक पिलार वर्ष शेष गोटे परीक्षा करा जिवो पाठदान पर सामग्री प्रस्तुत करवा पाठ योजना प्रस्तुत करवा चलो कि प्रति पिलार मूल्यांकन सुनिश्चित करा प्रति पिला को जब मापिक परीक्षण करवा तो शिक्षादान पिला माने बेस्ट हो पार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आउ सब ठीक अच्छे कि बेस्ट पिला माने आम सब बेस्ट को भाई डिस्ट्रीब्यूट करवा भाषा रे मूल्यांकन केउटी आवश्यक तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक जानीपारती केउं पिलाटी पाठ बुझी पारती एवं केउं स्थान में गाइड करिया पड़े तो पिलाटी केतेबेले केउंठी साहाय्य करा जिवो ताको बुझिया दरकार पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केमिति भेराइटी प्रश्न आसुची देखुछ तो ठीक अच्छी गोटे टॉपिक रे आम यूनिट वाइज कवर करिया तात्पर्य यह कि पिला माने बोरिंग लागिले मध्य शेष देखिबे केमिति बुलेई मंगे प्रश्न पचारुची परीक्षा रे तम जानि पाइबो नाही तो मूल्यांकन शिक्षक को क्यों बाटटी देखा देता है तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक जानीपर कौन क्योंटी बुझीपार ना तो केतबले क्योंटी साहाय्य करा जीवो से विषय पिला माने जानिया दरकार तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाषा रे मूल्यांकन पई क्योंटी आवश्यकता रही तो पाठ्यपुस्तकर प्रश्न सहित बही बाहर प्रश्न दे मध्यता उत्तर करवा तो यही टाइम पे राइट आंसर हम ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था रे क्यों प्रकार मूल्यांकन देखा जाई थाए कहूली आउटे पूर्व फॉर्मेटिव समेटिव बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन पे मैंने तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्पीड अप करवा मौखिक मूल्यांकन क्या कहुए तो मौखिक परीक्षा बेले केवल पार्टी में प्रश्न पचरा जाए तो गोटे परीक्षा शिक्षार्थी प्रश्न व्यवहार कर दि जाए ना पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 13 नंबर 12 नंबर प्रश्न कौन देखिए देखिए मौखिक क्या माध्यम कथोपकथन साक्षात्कार माध्यम कराई पिला माने ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 13 नंबर केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे तो मूल्यांकन आधुनिक मूल्यांकन
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଭୟ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଚାପ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ତ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 14କୁ ଯିବା, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ଉପକରଣଟି କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ମୌଖିକ, ତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାବ ବିନିମୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ସକାରାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର ଫଳରେ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B is the right answer ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ କରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D is the right answer। 16 ନମ୍ବର, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଲିଖିତରେ ମୌଖିକ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବନି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବର, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବା ମଝିରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ଛୋଟ ପିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 18 ନମ୍ବର, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ପିଲାଟି କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା, ତାହାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲାଟି କେତେ ଶିଖିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ନମ୍ବର, ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାରେନ୍ସିଭ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଗୁଣର ମିଶ୍ରଣ, ଏଥିରେ ପିଲାଟି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୈକ୍ଷିକ କୌଶଳକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆକଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ମାପିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 21, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ବା ଏକକରେ ବାଣ୍ଟି ତା ପ୍ରତି ଭାଗ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାକୁ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରି କ'ଣ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ୍ରୈମାସିକ, ଷାଣ୍ମାସିକ, ବାର୍ଷିକ ଏମିତି ଆଉଟସୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଟେ? ତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ହିଁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 କି, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା କଥା? ତ ଯେଉଁ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠରୁ ପିଲାଟି କି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲା ତାହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 24, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରତି ଏକକ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଯଦିଓ ବାସ୍ତବିକ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ, ନା ଡି କେମିତି ହେବ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୁରା ପଚାରିଛି। ସି ହେବ ହେଲା। କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ତ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବ। କାରଣ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ପାରାଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଟି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ବୋଧ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି ବୁଝେଇ ଲେଖ,
এটা ଗୋଟେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ରୂଢ଼ିଟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାଟି ତାର ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ତାର ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 27 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାରେ କେଉଁ କାହିଁକି ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ତ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥ କି ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପିଲାଟି ବ୍ୟାକରଣ ବା ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ରୂଢ଼ି, ଶବ୍ଦ, ବଚନିକା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 28 କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆନୁମାନିକ ଭାବେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର? 30ରୁ 50 ପିଲାମାନେ। ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସୀମାଟା ପିଲାମାନେ 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ବା 3ରୁ 4ଟି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 29 ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 30 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଶବ୍ଦକୁ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷଣଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସୀମିତ ନଥାଏ, ତ ପରୀକ୍ଷାଟା ସ୍କୁଲ ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଓଭର ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଅଲ୍ ଓଭର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ପ୍ରତିଭାକୁ ମପା ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 32 ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେପରି ବିଦେଶରୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଦେଇଛେ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ତ ସ୍କିପ୍ କରିବା। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାହିଁକି କରାଯିବ? ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଧାରଣା ସହିତ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 34 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍କସିଟ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟପଦ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 35 ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଗୋଟେ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପଛେଇଛି ନା ନାହିଁ ତା କାରଣ ଖୋଜିକି ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା। ତା ପିଲାଟିର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏହା ଫଳରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ବହୁତ କଠିନ ଭାଷାରେ କହିବେ ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସରଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ। ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 37 ଯେପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରେ 100ଟି ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିଦେବେ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୁକ୍ତ ଉପରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ ବା ବନ୍ଧାବନ୍ଧିକି ଉତ୍ତର ନଥାଏ, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ତା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆନ୍ସର ଦେବ, ତାକୁ ହିଁ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ଯେମିତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 39 କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର କଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବେ, କାହାରି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ
ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ହେଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତ ବାକି ଯେଉଁ କହିଲା କି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ହଉ କି ବା ଶୁଆ ଆମକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 40। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଅଧିକ ସଙ୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗତ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 41। କମାକୁ ଚିହ୍ନକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ କମା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି କମ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତା ଏକାଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପିଲାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ତା'ର ସହଜ ହୋଇଯିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ ଆନ୍ସର ବୁକଲେଟ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 43 ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିସ୍ମୟ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଓଃ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆଜିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆସନ୍ତାକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଆମେ 101ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିବା। ତ ଆମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।